الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص، أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة. أرسله تعالى رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وبدد الظلمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد، والرضا عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين، وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن صحابته الغر الميامين المحجلين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dans ce verset, Dieu Jalla Jalaluh ne s'adresse pas seulement aux musulmans, mais il s'adresse à toute l'humanité. Pourquoi? Il s'adresse à nous tous en tant qu'êtres humains pour nous
dire craignez Dieu. Soyez pieux envers Dieu. Ittaqu rabbakum. Comment peut-on connaître Dieu si ce n'est par la méditation de sa création? كيف نعرف الله جل جلاله؟ نعرفه من خلال خلقه ونعرفه من خلال أمره ونعرفه من الخيرات التي يعطيها لبني آدم كلهم مؤمنهم وكافرهم. الذي خلقكم, c'est lui qui vous a créé. Né min nafsin wahida, à partir d'une âme unique. Ce verset est très important, notamment dans ce temps où le monde se divise, le monde se casse, le monde fait le mal. Et certains d'entre nous assistent au mal sans faire le nécessaire pour réduire le mal, dans le but de l'éradiquer. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. À partir de ce couple, Adam alayhi salam et Ève alayhi salam, Dieu Jalla Jalal a fait filer, répandre des humains. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Et craignez Dieu, au nom de qui vous vous sollicitez mutuellement. واتقوا الأرحام. شو الأرحام؟ الأرحام c'est les matrices. Al-Arham, ce sont les liens de parenté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les êtres humains sont frères. Leur origine est unique. Le père Adam et Ève, la maman. Si c'est donc de l'idiotie de se faire la guerre. C'est donc de l'imbécilité. C'est l'imbécilité qui attise le feu de la haine, du racisme, et qui fait tout pour développer une culture incapable de rien, si ce n'est d'attiser les ténèbres de la peur pour que les uns aient peur des autres. لاحظوا ربي واش يقول لكم اتقوا الله خاف ربي. لما تخاف ربي, quand on craint Dieu, on ne fait que le bien. Quand on craint Dieu, on évite de faire le mal. Pas seulement craignez Dieu, mais craignez Arham. معناه respectez vos liens humains. واتقوا الأرحام, اتقوا الله. فهنا التقوى, en quoi consiste le taqwa? Le taqwa, c'est faire le bien et éviter de faire le mal. Ce n'est pas une apparence. Ce n'est pas une série de mots qui ne veulent rien dire. هنا نحن المسلمين كيف عرفنا الإسلام؟
nous sommes musulmans ولله الحمد. لذلك يقول الله تبارك وتعالى يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Dieu nous rappelle dans le Coran ses bienfaits. À la tête de ces bienfaits, c'est l'envoi de notre prophète alayhi salatu wassalam. Notre prophète alayhi salatu wassalam a consacré tout son temps à appeler au bien et à faire le bien. Par quel moyen? Yatlou alaykum ayatina. Il récite à votre attention nos versets, nos signes. Ayat al-Qur'an al-Karim. Yatlou alaykum ayatina wa yuzakkikum. Al-Tilawa, qui se traduit par la récitation. On récite le Coran. La récitation du Coran est une action adorative. تلاوة القرآن الكريم لون من ألوان العبادة. Mais التلاوة, la récitation n'est pas un but en soi. أقرأ مصبح الليل وإحنا نقرأ. لا, la tilawa est la récitation que Dieu nous demande de l'accomplir génère la purification. تقرأ وما تتنظفش، تقرأ وما تسقمش، تقرأ وما تتعاونوش، تقرأ وما تتحدوش ما قرأتم. Lire et tourner en rond, c'est commettre un péché. إن التلاوة التي كان يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة أخرجت للدنيا الإنسان الجديد. La récitation accomplie par le prophète alayhi salatu wassalam a fait surgir l'homme neuf, l'homme nouveau, l'homme qui aime Dieu et qui aime la créature de Dieu. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Ce n'est pas une série de connaissances. الناس تعرف des conférences internet ما نعرف واش les réseaux كذا كلام فارغ. التلاوة اللي تربيك، التلاوة اللي تعلمنا. Dès qu'on sort de la mosquée, on montre par le modèle de notre comportement, on montre à nous-mêmes et à tous nos concitoyens la façon la meilleure d'agir à l'égard de Dieu, à l'égard du cosmos et à l'égard de la création. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Il leur enseigne le livre, le Coran al-Karim et la sagesse. Il ne suffit pas de connaître le Coran par cœur. Il ne suffit pas de lire le Coran du matin jusqu'au soir. Le plus important dans tout cela, que faire pour ne pas empêcher le Coran de nous purifier les cœurs, de nous purifier la langue, de nous purifier les actions. Et ce verset se termine par deux ordres. إن هذه الآية الكريمة يختمها الله عز وجل بأمرين. فاذكروني أذكركم. Vous avez récité le Coran, vous avez compris le Coran, et dans la vie, qu'est-ce que vous allez faire? اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Souvenez-vous de moi, dit Dieu, je me souviendrai de vous.
me soyez reconnaissants et évitez d'avoir à mon égard une attitude d'ingratitude. لما نخرج احنا صلينا الجمعة، على جيتوا تصليوا الجمعة؟ كل جمعة يعني غير عادة، لا، باش كل جمعة juste après la prière نوليو ملائكة. On imite les attitudes des anges et on évite les comportements sataniques. نتجنب التصرفات الشيطانية ونتخلق بأخلاق الملائكة عليهم السلام. الذكر واش هو؟ الذكر عنده 3 dimensions. Se rappeler de Dieu. أولا بهذا. Le dhikr de la langue, ce n'est qu'un bruit. ذكر القلب. ذكر القلب تذكر عظمة الله وجلال الله وجمال الله. Et la langue ne fait qu'interpréter ce que tu as dans le cœur. La langue. واللسان يترجم عما في قلبنا. Et cela ne suffit pas. L'être humain est constitué de 3 parties. Connecter. Déconnecter ces 3 parties, c'est se condamner à mourir psychologiquement et à mourir socialement. C'est notre cas aujourd'hui. Et même dhikrul qalb, c'est le cœur qui s'ouvre pour recevoir le flux de la satisfaction de Dieu, le flux de la lumière de Dieu, le flux des dons incalculables de Dieu. Et quand le cœur acquit cette vie, le cœur influence la langue. Et la langue recourt à toutes les expressions pour louanger Dieu, pour le glorifier, pour le remercier. Si le cœur influence la langue, le cœur influence aussi les membres. Dhikrullahi bil qalb, wa dhikrullahi bil lisan, wa dhikrullahi bil arkan. La foi est constituée de 3 piliers. اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. فهذه تجعلنا نفهم قول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Nous avons entendu Al-Mu'adhan nous appeler à venir à Jumu'ah et nous voilà ici. Vous êtes en train d'écouter. Votre écoute est dhikr. Je suis en train de faire la khutbah. Ma khutbah est dhikr. Et dans quelques secondes, la prière, khlas. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Une fois votre prière achevée, accomplie, dispersez-vous à travers la terre. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ici, nous sommes en train de faire le dhikr. Le dhikr de Jumu'ah est déterminé par le prophète alayhi salatu wassalam. Les modalités de ce dhikr sont arrêtées. La façon de le faire et le moment dans lequel il faut le faire, khlas. Mais dhikrullah en dehors de la mosquée. C'est ce dhikr est celui qui se manifeste à travers notre relation au monde, à travers notre relation à l'endroit que nous allons fréquenter, notre relation au temps aussi, le temps après la prière, et le temps réservé à la prière, tel que la prière de Jumu'ah,
est constitué d'un dhikr particulier, d'une écoute particulière et d'une attitude particulière. لماذا الآن واحد ما يجوز يتكلم ومن لغى فلا جمعة له. Dans notre comportement avec les gens, avec les croyants, les non-croyants, les musulmans, les non-musulmans, واش هو éviter tout parasite. Pourquoi ممنوع الكلام في الخطبة؟ Parce que toute parole pourrait parasiter le khutbah. Dans notre relation, si nous sommes une communauté vivante, si nous sommes une communauté qui se considère comme responsable, notre comportement, notre relation à autrui doit constituer le prolongement de ce que nous sommes en train de vivre et d'expérimenter en accomplissant la prière de Jumu'ah. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سألوا ربكم التوفيق يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك عبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.